Good morning. Chika ta samtang ko dagan paingon sa gikan sa school paingon sa among balay. We will talk about kani bitang condition of life. Sometimes notice na to nga ang kinabuhi mo dili parehas. Sometimes na sa una 4 wheels yun akong sakyan, akong drivean, ako sa akong bana sa hospital, dayon lakaw mi paingon sa church, ato ko merkado, nagyud tay kagalingan sakyanan, pero karon diri na ta sa minimal life. Anong mingon kog minimal kay kini nga life is be contented na ta nga naatay nun ani. Kay sa ako pong edad karon, no need na magsige kog sakay-sakay og 4 wheels. Kontento na ko ini anak ko karon. So ang importante lang we're contented of our situation in every day of our lives. Ug na maayo, ug wala, then okay ra pod. Kay tigulang naman ta atong strength is magkakuan ba ta, magka-weak ba ta, no? Our body will weak, but our minds, hopefully, na tayo more wisdom. So, we learn to be contented with what life is. And just live your own life. Be yourself. Be happy. Mo lang na ang mga points na gusto na ko i-ponder na ko ba. Yeah. Be happy of every situation na naata. Katong mga trials, well, mo putoy mo pa na to magpahatag tog strength nga katong nga mga trials o depend ta to somebody, maampo ta, then we will be guided. Then after that we'll acquire wisdom what to do na in our next life. So ug asa man ta karon nga age atong life, learn through our mistakes, move on, and be contented. Share your knowledge, wisdom to others. Mao lang na. So see you later. Bye-bye.